2 पायलट्स ज़मीन पे जो हमारी फोर्सेस मौजूद थी, उन्होंने उनको अपनी अरेस्ट में लिया और जैसे उनके साथ एक महज़ब मुल्क सलूक करता है उसके मुताबिक उनके साथ सलूक किया। एक उनमें से ज़ख्मी थे, उनको हमने CMH मुंतकिल कर दिया है, इंशाल्लाह उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा, जबकि दूसरे जो हैं वो हमारे पास हैं। पाकिस्तान के DGI इस प्यार को सुना, ये साफ साफ बोल रहे हैं कि भारत के 2 पायलट हमारे कब्जे में थे, एक अभिनंदन और दूसरा जो आज तक ये बता नहीं पाए, हालांकि वो पाकिस्तानी पायलट था जो F-16 का था, जो इन्होंने ही अपने डिफेंस रडार सिस्टम से शूट कर दिया था। दोस्तों, जब से राफेल विमान आया है डेफिनेटली पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन आना था और इतना शॉकिंग आया है कि पाकिस्तानी मीडिया अपने मतलब F-16 या जो भी उनके पास थंडर है उनको राफेल से ज़्यादा एडवांस बता रहा है। अब ये होता है, ऐसा होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। खचाखच बरे तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक एक खास तादाद में जहाज मौजूद ना हो, एक खास तादाद में उनके पायलट्स और टेक्निकल स्टाफ जो है मेंटेन करने वाला इंजीनियरिंग स्टाफ जो है वो ट्रेन ना हो, जब तक उसकी लॉजिस्टिक्स मौजूद ना हो, एक पूरा सेटअप जो है इंजीनियरिंग का मेंटेन करने के लिए और एक पूरा सेटअप जो है। सॉरी मैं आपको इंटरफेयर कर रहा हूँ, काट रहा हूँ। ब्रिगेड साहब, उनके पास पहले भी तो राफेल है ना, उसके हवाले से उनके पास एक्सपर्टीज तो होनी चाहिए मेंटेनेंस की भी और फ्लाई करने की भी। क्या ख्याल है? फिर जहाज इनके पास पहले मौजूद नहीं है। इनके पास फ्रेंच जहाज जो है वो मिराज 2000 है और ये राफेल जो है ये इन्होंने अब लिए हैं ये फ्रांस से, और इसका पूरा भी जो सपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अवेलेबल नहीं है। चलो ये तो एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि अभी तक इन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं की है जहाजों के ऊपर, और ट्रेनिंग के लिए ना सिर्फ ये कि उनको अपने क्रूज को ट्रेन करना है, अपने पायलट्स को ट्रेन करना है, फिर जो इनका रडार के साथ जो सिस्टम है कंट्रोल रडार सिस्टम के साथ उसके साथ ट्रेनिंग इनकी होनी है। फिर उसके बाद जो इनके एवैक्स हैं और जो एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जो है उनके साथ इनकी मैचिंग अप होनी है। तो ये बहुत एक लंबा प्रोसेस है और ये पूरे जहाज यहाँ पे आ जाए, कम से कम एक स्क्वाड्रन हो, मुकम्मल तौर पर ट्रेन हो, तो ये अभी मेरे ख्याल में अगले साल के शुरू में कहीं जाके अगर कम से कम 12 से 14 से 15 जहाज आ जाते हैं तो तब कहीं जाके ये कोई एक इफेक्टिव फोर्स बनेगी। तो ये सिंबॉलिक मूव एक है और विद इन इंडिया ऑब्वियसली इसकी बहुत गहराई होगी, मगर इफेक्टिवली एक मैदान जंग में या मैदान जंग के ऊपर हवा में इसका तो इमीडिएटली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जब तक इसकी तादाद प्रॉपर ना हो, इसकी क्रूज की प्रॉपर ट्रेनिंग ना हो, प्रॉपर लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस का बैकअप ना हो, ये इफेक्टिव नहीं हो सकते। तो ये ज्यादा सिंबॉलिक मूव है और मेरे हिसाब से तो जो उन्होंने मॉस्को में जाके वहां से जल्दी सामान खरीदने की कोशिश की और फ्रांस से खरीद रहे हैं, ये घबराहट के आलम में कर रहे हैं, क्योंकि अब इनको अंदाजा हो चुका है कि पोस्ट बालाकोट के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने इनके साथ जो किया और उसके बाद अब जो चाइनीज इनके साथ या PLA जो इनके साथ कर रही है लद्दाख में, तो हिंदुस्तान को अब ये अंदाजा हो गया है कि उसकी आर्म फोर्सेस जो है वो शायद अब इस पोजीशन में नहीं है कि वो एक करीब पाकिस्तान या चाइना का मुकाबला कर सके और दोनों का एक साथ टू फ्रंट वॉर सिनेरियो में, तो उसका तो मेरे ख्याल में उनको यकीन हो गया कि अब वो इसके काबिल नहीं है। तो बहरहाल ये एक पहला कदम लिया उन्होंने अपनी एयरफोर्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने का। बाकी के 31 जहाज जो है वो भी उम्मीद है कि उनको कि वो आ जाएंगे। जब ये सारे पूरे मौजूद हो जाते हैं और इनका पूरा प्रोसेस जो है इंडक्शन का और फिर जो इनकी साइनेटिक ट्रेनिंग होती है दूसरे सिस्टम के साथ, जब ये सारी मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद ये एक इफेक्टिव फोर्स बनेंगे, और मेरे ख्याल में उसमें अभी कुछ थोड़ा टाइम इनको लगेगा। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर चॉइस जहीर साहब की तरफ चलते हैं। चॉइस साहब, आपने खुद भी फ्लाई किया हुआ है और ख़ास तौर पे वॉर के हवाले से ब्रिगेडियर साहब का ख्याल है कि ये पूरा ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल मॉरल बूस्टिंग इकदाम तो हो सकता है, लेकिन पूरा वॉर का इकोसिस्टम मौजूद नहीं है, उसके लिए सपोर्टिंग पूरा पैराफर्नेलिया नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो कोई इफेक्टिव रोल प्ले कर सके। डू यू फील इट सो सर? क्योंकि स्क्वाड्रन भी एक स्क्वाड्रन भी तो नहीं है ना।
رضوان صاحب، جو ہندو اخبار کی رپورٹ ہے یا انڈیا ٹی وی کی رپورٹ ہے یا جو انڈین ریٹائرڈ جرنلز کی ڈسکشنز اور بات چیت ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فرانس کے ساتھ کمپلیٹ اسمبلی تک بھی انہوں نے جو ڈیل کی ہے وہ اس کے حساب سے رافیل کی پوری اسمبلنگ جو ہے ہندوستان میں ہوگی۔ ابھی جہاں تک رہا کہ جو انہوں نے کتنا اسکواڈن ہے یا کتنے نمبرز لیے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی ملک سے ٹیکنالوجی لیتے ہیں تو اپنے جو پائلٹس ہوتے ہیں یا جو آپ کا سٹاف ہوتا ہے وہاں جا کے پہلے ٹریننگ لیتے ہیں اور فلائی کرتے ہیں، اور انٹیگریٹڈ دونوں ملکوں کے درمیان ٹریننگ ہوتی ہے، اور وہ کرنے کے بعد وہ آتے ہیں اپنے ملک میں اور وہ اس کو پھر اپنے حساب سے پلیس کرتے ہیں اسٹریٹجیکلی یا ٹیکٹیکلی، جس طریقے سے بھی جیسے سوٹ کرتا ہے ایز پر دی انوائرمنٹ آف اس ملک کے اپنے حساب سے۔ تو یہ کہنا میرا خیال ہے غیر مناسب ہے۔ ایک اضافہ تو انہوں نے کیا ہے کیونکہ ہندوستان کا تو ایک اپنا ایکسپینشن کا ایک ڈیزائن ہے، اور آلدو وہ سب کچھ کر رہے ہیں چائنا کے خلاف، لیکن چائنا کے ساتھ کیونکہ ہندوستان کے اندر جو ان کی عوام کی ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے، وہ اسی لیے ان کے ساتھ جو سٹینڈ آف ہے وہ پولیٹیکلی اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ میرا خیال ہے کہ ہندوستان یہ اتنی عقل مندی کرے گا کہ چائنا کے ساتھ ریزالو کر لے گا پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹیکلی، لیکن الٹیمیٹلی جو یونائٹڈ اوپینین ہے وہ ہے ان کا پاکستان کے خلاف، اور یہ جو ان کی یہ فائر پاور ہے کسی بھی لحاظ سے یہ چیلنج کرتی ہے پاکستان کو، کیونکہ پاکستان ہی کو وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور ہم بھی ان کو دشمن سمجھتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ ہاں، وہ رافیل لے رہے ہیں لیکن ہم بھی الخالد ٹینک جو ہے اپنے ڈویژنز کو دے رہے ہیں، اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہم اسٹرینتھن کر رہے ہیں۔ لیکن رضوان صاحب یاد رکھیں، ابھی جو جنگوں کا سینیریو ہے وہ چینج ہو چکا ہے، وہ بیٹل فیلڈ سے لے کے یہ جو ایئر پاور سے لے کے اسپیس سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ابھی تو یہ بایولوجیکل کرونا نے پوری دنیا کو ہی چینج کر دیا ہے، اور ابھی جو وار کا جو نظام ہے وہ چینج ہوگا، چاہے یہ اکانومی کے تھرو ہو، پولیٹیکل سٹیبلٹی کے تھرو ہو، اور لوگوں کو اچھے تعلقات بنا کے اپنے آپ کو اکنامیکلی سٹرونگ کر کے آج کل اس طریقے کی طرف جنگ جاری ہے۔ ابھی یہ جنگ ایک دوسرے کے بارڈرز کراس کرنا اور ایریاز کے لیے وہ ابھی کوئی ملک اس چیز کو نہ دیکھتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ کرے گا، اور الٹیمیٹلی جس طریقے سے دنیا کے اندر گٹھ جوڑ ہے مختلف ممالک کے، 2 پاورز بننے جا رہی ہے، چائنا مرج ہو گیا ایز اے گلوبلی پاور، اس کے جو ڈیزائن ہے وہ جو 1 بیلٹ 1 روڈ والا جو انہوں نے بنگلہ دیش کو اپنے ساتھ انکلائن کیا ہے، یہ پاکستان کی اچھی موو تھی جو حسینہ واجد سے عمران خان نے بات کی، کیونکہ بنگلہ دیش بھی تنگ ہے، اور ریجنل لیول پہ چائنا کا بڑا عمل دخل ہے، چائنا نے کافی سپورٹ کی ہے، اور جس کی وجہ سے بیسیکلی انڈیا شرمندہ ہے۔ بالکل ٹھیک، اور اچھا ہوا ہے کہ جن کو بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات پہ اعتراض تھا انہی کی چھتر چھایا میں قائم ہونے والی حکومت نے یہ حرکت کی ہے، ورنہ اگر کوئی بے نظیر بھٹو یا نواز شریف یا زرداری یہ حرکت کر دیتے تو فوراً غداری کی مہم بھی چل جاتی ہے اور اس کا سرٹیفکیٹ بھی جاری ہو جاتا۔ تو یہ اچھا ہو گیا ہے کہ انہی کے دور کے اندر ہی یہ ہو گیا ہے۔ اور بٹی صاحب سوال تو بڑا خوفناک آیا سی ذہن، لیکن آپ یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت گوئنگ فارورڈ انڈیا جو ہے اس کو اب پتہ چلا ہے کہ چائنا سے اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ انڈیا تو 2 فرنٹ وار کا ترانہ گا رہا تھا کہ جی ہم 2 فرنٹ کے اوپر لڑیں گے، تو یہاں پہ تو بھائی وہ چائنا ہی نہیں سنبھالا جا رہا ہم سے۔ رئیس صاحب دیکھیں، بولنا بہت آسان ہوتا ہے، جب میدان میں بندہ اترتا ہے نا تو پتہ تب چلتا ہے کہ اصل جو ہے وہ ریالٹی ہے کیا، حقیقت کیا ہے بندے کی۔ وہ 2 فرنٹ کر لیں، وہ 1 فرنٹ کر لیں، وہ 3 فرنٹ کر لیں، انڈیا کو یہ بالکل احساس ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ تو چلیں ہلکی پھلکی وہ لگائی رکھتا ہے ٹک ٹاک جو ہوتی ہے، لیکن چائنا کے ساتھ وہ ٹک ٹاک نہیں کرے گا، چونکہ چائنا ان کو آگے سے سیدھا ٹھوک دے گا۔ اب جو جہاز انہوں نے وہ وہاں پہ وہ بندے 2-22 پھڑکائے جی، اب وہ مسئلہ یہ ہے جی کہ انہوں نے ابھی یہ لے لیا، وہاں پہ امبالہ میں وہ اترا، ان کے جو ایئر چیف تھے RKS بدوریا، انہوں نے ان کو خوش آمدید کہا، وہ پانی شانی پھینک کے۔ معاملہ یہ ہے جی کہ پانی سے پھینکتے ہیں جی،
जब जहाज कोई नया आता है तो दोनों साइडों में पानी फेंकते हैं। नहीं नहीं, वो तो कुछ और भी फेंकते हैं, नारियल शारियल। हाँ जी, वो नारियल भी उन्होंने उछाला था, उधर टीका भी उसकी चोंच पे लगा दिया हो। मसला ये है जी कि वो उन्होंने जितना ये बड़ा जहाज और जितना बड़ा उसकी शबशबा किया और जितना थम्पिंग किस्म का काम उसको वेलकम किया, के फूल भी पहनाए, वो फूल भी पहनाए उन्होंने, उसकी चोंच पे रख दिए होंगे, उसके आगे एक चोंच सी बनी हुई है राफेल के ऊपर। लेकिन मुझे बताइए कि इतने पैसों का महंगा जहाज दिया हमने, उससे आधे से आधे पैसों में JF थंडर बना दिया जो उससे बहुत बेहतर है। उसके अगर आप उसको कंपेयर करें तो आमना सामना नहीं हुआ ना, ये तो हम नहीं कह सकते। नहीं, वो कर लें, वो आमना सामना भी कर लें, लेकिन मसला ये है कि वो ट्विन इंजन है, ये टर्बो फैन इंजन ट्विन है। तेजा के साथ हमारे JF थंडर का तो तेजा के साथ तेजा जो है वो निकल नहीं रहा ना जी, लाए ना जी तेजा, वो तेजा आ नहीं रहा, 1982 से लगे हुए, वो तेजा नहीं आ रहा, वो राफेल आ गया, चले हम उसके साथ मैनेज कर देते हैं। राफेल से बात ये है जी कि जहाज आने से। भट्टी साहब, एक ऐसे मुल्क में पाकिस्तान ने 2 मशकें की हैं, ठीक है, और एक हाल ही में की है ये दोहा में, कतर के अंदर। जी जी जी। और सऊदी अरब जो है उसके पास मेरा ख्याल राफेल हैं, लेकिन इसके पास तो हैं, उनके साथ हमने मशकें भी की हैं, जाके उसका देखा भी है कतर की सूरत। कतर के, जी जी। तो इसका मतलब है कि हमारे फ्लाइंग ऑफिसर्स को और हमारे पायलट्स को और हमारे ग्राउंड स्टाफ को उसकी सारी इच्ची बिची पता है। आप क्या ये अक्लमंदी है कि आप ऐसा हथियार खरीदें जिसके इन्स एंड आउट हमें पहले ही पता है? भाई साहब, बेवकूफ के सर पे सींग नहीं हुआ करते कभी भी, वो भी उसी तरह ही होता है। अब उन्होंने खरीदा है, रईस साहब देख लें, डेफिनेटली उन्होंने कुछ सोच समझ के खरीदा होगा। लेकिन एक बात आप याद रखिए कि पाकिस्तानी पायलट्स, वो छोड़ दें कि हमारे जो मुबैना जाली डिग्री वाले वजीर शोबाजी या वजीर हवाबाजी, उन्होंने क्या कहा है, लेकिन आज भी पाकिस्तानी पायलट्स जो हैं वो दुनिया के बेस्ट तरीन फाइटर पायलट्स में आता है, इनका शुमार होता है। ये मैटर करेगा ना? मैटर तो करेगा। मसला ये है जी कि वो JF थंडर उड़ाएं और उनको सामने पता होगा जी अगला जहाज जो है वो राफेल है और उसमें फलां जगह मैंने हिट करना है या फलां चीज उसकी अगर मैं छेड़ूंगा तो वो छिड़ जाएगा, तो वो तो फिर गए ना जी काम से। वो चाहे 62 अरब रुपए का जहाज हो या वो 6.5 करोड़ का जहाज हो या वो 62 करोड़ रुपए का जहाज हो, तो अगर चूंटी से हाथी को मार देना जिसने, तो मुझे बताइए हाथी लेने की जरूरत क्या है? फिर चूंटियां ले लें बहुत सारी।